सिलसिला वार मौज़ूआती तराजिम की क़िस्त नंबर 7। मौत, बास, हयात नौ और शऊर। साइंसी यानी इल्मी तर्जमा कुरान। सवाल, क्या दर्ज झैल आयात से आलम बरज़ख और अज़ाब क़ब्र और शऊर के तसव्वुर का रद्द नहीं हो जाता? ये आयात हैं 2/154, 16/20-21, 3/169, 170, 22/58 और 23/12-16। जवाब, आपके तीन सवालात हैं। शऊर के तसव्वुर का रद्द, अज़ाब क़ब्र का रद्द और आलम बरज़ख का रद्द। शऊर के रद्द का तसव्वुर तो मज़कूरा आयात में कहीं से भी पैदा नहीं होता, क्योंकि इन आयात में हर जगह जिस हयात नौ की बशारत दी गई है वो शऊरी हयात ही है, क्योंकि जिस्मानी मौत तो अटल है और जिस्मानी ज़िंदगी दोबारा नहीं लूट सकती। फितरत के तरीक़कार और तर्ज अमल में कभी कोई रिवर्स गियर नहीं लगता, बल्कि सिर्फ आगे ही आगे का और बुलंद तर मरहलों के हुसूल का सफ़र दरपेश है। तख्लीक के तमाम तर अमल के पीछे यही मकसद कार फरमा है। कुरान में इसे सिरात मुस्तकीम इसीलिए कहा गया है। अगला बुलंद तर और शायद आखिरी और इंतहाई मरहला खालिस शऊरी हयात का मरहला है, जिसे कुरान में बजा तौर पर हयात आखिरत का नाम दिया गया है, और जिसके लिए मौजूदा जिस्मानी ज़िंदगी के सफ़र में तैयारी जारी रहती है, जिसकी बड़ी वाज़े और नाकाबिल तरदीद निशानियां हमारे सामने मौजूद रहती हैं। न जाने अब के ज़हन में शऊर के रद्द का ख्याल भी कैसे आया। इब्तिदाई आफरीनिश से आज तक मुसलसल तख्लीक के अमल में जो कुछ भी नशो व नुमा पाकर हमारे सामने आया है वो शऊर ही तो है, जिसकी सतह और अक़दार हर मरहला तख्लीक के साथ बुलंद से बुलंद तर होती रही है। हता के इंसानी मरहला तख्लीक में ये शऊरी सतह अब तक की अफजल तरीन सतह तक पहुँच गई, यानी शऊर ज़ात की खुद आगाह सतह तक, वो सतह जो आज तक तख्लीक के किसी भी साबिक़ा मरहले में किसी भी मखलूक को वदियत नहीं हुई। यानी तख्लीक के हर मरहले में शऊर अपनी कमतर सतह अक़दार से बतदरीज बुलंद तर होता बिलाखिर इंसानी ज़ात में खुद आगही के बुलंद तरीन मरहले तक आ पहुँचा। और खुद आगही दरअसल अपने तख्लीक कार आपने खालिक के वजूद से आगही का दर्जा होता है। जो लोग भी सूफिया की ज़िंदगियों के हालात का इल्म रखते हैं वो भी ये नुक्ता जानते हैं कि हर सूफी खालिक की तलाश में अपनी ज़ात ही के निहा खानों की गहराइयों में डूब डूब कर उभरता है, क्योंकि वो ये जान जाता है कि खालिक की सिफ़ात ही मखलूक का बड़ा वर्सा होता है और पैदाइश ही से इसकी ज़ात के अंदरून में वदियत कर दिया जाता है। क्योंकि हर खालिक, खा वो कोई भी हो, अपनी तख्लीक में खुद अपनी सिफ़ात व मुमकिनात ही को ज़ाहिर बयान करना चाहता है। यहाँ रद्द अलबत्ता अज़ाब क़ब्र के तसव्वुर का ज़रूर होता है, क्योंकि कुरान के तूल व अर्ज़ में कहीं इसका जिक्र नहीं है। जिस्मानी मौत, तदफीन, फिर शऊरी लाफानी ज़ात की जिस्मानी निज़ाम से मुबर्रा हयात नौ यानी हयात आखिरत। इसे ही उर्फ़ आम में रूहानी ज़िंदगी कहा और समझा जाता है। इस पूरे निज़ाम अमल दरामद में क़ब्र में किसी भी किस्म की कार्रवाई खारिज अज़ इम्कान है, क्योंकि इंसानी अजसाम मरने के बाद ठिकाने लगाने के लिए क़ब्र के अलावा भी दीगर कई तरीक़ों से फितरत के सुपुर्द कर दिए जाते हैं। रह गया बरज़ख, तो ये अमूमी फ़हम के मुताबिक इस वक्फ़े को कहा जाता है जो जिस्मानी मौत और शऊरी हयात के असर-ए-नौफ़ एक आइंदा और बुलंद तर मरहले में जाग जाने के दरमियान होता है। इस आलम बरज़ख से मुताल्लिक़ कोई नहीं जानता कि इसका वक्फ़ा कितना होगा और इस वक्फ़े में इंसानी शऊर कहाँ तनवीम के अमल से गुज़रेगा। सिर्फ क़ियास आराइयाँ ही की जाती है। इस ज़िम्न में अस्ब ख़याल की बर्क़ रफ्तार परवाज़ भी आपको कोई तशफ़ी बख्श जवाब ना दे पाएगी, बल्कि इसकी गहराइयों में आतरने की कोशिश से कई सकील सवालात ज़हन में पैदा हो जाएंगे, जिनके जवाब में अब सिर्फ अंदाज़े लगा सकेंगे। बात तख्लीक के उसी तरीक़ कार तक पहुँचेगी जहाँ इंसान अपने मुशाहदे और इल्म की मदद से पहुँच चुका है कि तख्लीक की एक पस्त तर सतह पर मौजूद होते हुए कोई भी मखलूक खुद से बरतर मरहले की तख्लीक की नौइयत और उसके बारे में कैफियत का इल्म हासिल करने की इस्तेदाद नहीं रखती, यानी इसकी शऊरी अक़दार अगले तरक्की याफ्ता मरहले के बुलंद तर शऊर तक पहुँच ही नहीं पाती। ये बात क़ती करीन अक्ल इसलिए भी है कि हमारी आम जिंदगी में भी कोई स्कूल का तालिब इल्म कॉलेज के इल्म की सतह तक, कॉलेज का तालिब इल्म यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाने वाले इल्म के बारे में नहीं जान सकता। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हैवानात तख्लीक के कमतर दर्जे में कमतर शऊरी अक़दार के साथ रहते हुए इंसान के बरतर दर्जे की कैफियत व हालात के बारे में इल्म हासिल नहीं कर सकते। अब आइए अब की हवाला ज़दा आयात का मबसूत तर्जमा करने की कोशिश कर लेते हैं, शायद के सवालात हल हो जाएं और ज़हन की गिरहें खुद ब खुद खुल जाएं। बरसबील तज़किरा, आपके इन हवाला जात से जो चीज़ खुलकर अपना इस बात कर रही है वो एक हतमी आने वाले बरतर दर्जा हयात का वजूद है,
یعنی ہر آخرت کا وجود۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين۔ ترجمہ: جو لوگ بھی اللہ کے متعین کردہ مقاصد کی آبیاری کرتے ہوئے مار دیے جائیں، تم لوگ انہیں ہرگز مردہ مت کہا کرو، وہ تو اس کے برعکس ایک ایسے بلند تر مرحلہ زندگی میں زندہ ہوتے ہیں جس کی کیفیات و ماہیت کا تم اپنے موجودہ مرحلہ حیات میں شعور نہیں رکھتے، اور یہ ہمارا مقرر کردہ طریق کار ہے کہ ہم ضرور تم سب کو تمہاری ارتقائی ذات کی خاطر خوف، بھوک، اموال و افراد میں کمی اور متوقع خوش آئند نتائج سے محرومی جیسی آزمائشوں میں ڈالتے ہیں، پھر جو تم میں سے ان آزمائشوں میں استقامت سے کام لیتے ہیں انہیں اس کے خوشگوار نتائج کی خوشخبری دے دی جائے۔ والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون۔ ترجمہ: اور وہ لوگ جنہیں یہ اللہ کے ماسوا پکارتے ہیں کچھ بھی تخلیق نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ خود اللہ کے تخلیق کردہ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مردے کی مانند ہیں، زندگی کے بغیر ہیں، اور وہ یہ بھی شعور نہیں رکھتے کہ انہیں کب حیات نو عطا کی جائے گی۔ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون۔ ترجمہ: نیز وہ لوگ جو اللہ کے متعین کردہ مقاصد کی تکمیل میں یعنی فی سبیل اللہ مار دیے گئے، انہیں تم لوگ مردوں میں شمار مت کیا کرو، وہ تو اس کے برعکس زندہ ہے اور اپنے رب کی جانب سے مسلسل حصول علم کرتے بلندیوں کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وإن اللہ لہو خیر الرازقین ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم۔ ترجمہ: اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے مقاصد کے حصول میں ترک وطن کیا پھر مار دیے گئے یا فوت ہو گئے، بے شک اللہ انہیں بہترین عنایات کے ذریعے نشوونما کے جانب لے جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ ہی ہے جو بہترین سامان نشوونما عطا کرتا ہے، اور وہ ضرور انہیں ایسے مدارج میں داخل فرما دے گا جہاں وہ مسرتیں اور تسکین کامل حاصل کریں گے، بے شک اللہ تعالیٰ ہی ان مدارج کا علم رکھنے والا اور نرم دل، متین اور بردبار ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون۔ یہاں دیگر متعدد مقامات کی مانند انسان کے حیوانی نظام زندگی کی تخلیق کے مراحل بیان کیے گئے ہیں۔ اسے کئی انداز سے بیان کیا جا سکتا ہے جس میں کوئی مذاکرہ نہیں، کیونکہ آج انسانی علوم کی ترقی نے یہ تمام مراحل آشکار کر دیے ہیں۔ ترجمہ: اور انسان کے طبیعی حیوانی نظام کی تخلیق تو ہم نے مٹی کے خلاصے سے کی ہے، پھر اگلے مرحلے میں ہم نے اسے نطفہ بنایا جو رحم مادر کے اندر ٹھہر گیا اور مادہ کے بیضے میں قرار گیر ہو گیا۔
پھر اس نطفے کو ایک لٹکتی ہوئی چیز میں تبدیل کیا، پھر اس علقی کو جنین بنائے، پھر اس میں ہڈیوں کا ڈھانچہ ابھار دیا، پھر اس ڈھانچے پر گوشت کی تہ چڑھا دی، یہاں تک حیوانی جسم کی تکمیل ہونے کے بعد ہم نے اسے ایک بالکل مختلف سطح، ایک برتر مرحلے کی مخلوق کی صورت میں ایسی حیات عطا کر دی جو حیوانات سے اکثر مختلف ہے۔ پس دیکھو کہ اللہ کی ذات کیسی مستحکم اور نشوونما دینے والی ہے کہ وہ تخلیق کاروں میں سب سے برتر ہے۔ پیدائش کے اس منفرد مرحلے کے بعد تم سب ایک دن لازمانہ موت سے ہمکنار ہو جاتے ہو، لیکن بعد ازاں ایک بڑے اور خاص قسم کے تخلیقی مرحلے کے قیام پر تم سب پھر ایک برتر نو کی زندگی عطا کر دیے جاؤ گے۔ سائنسی یعنی علمی ترجمہ قرآن دیکھنے اور سننے کا شکریہ۔